السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا نبی بعدہ وہو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی عقیدت محبت نہ سارے مل کے درود پاک پڑھیں۔ ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کروں تو بعد میری جماعت دے جید علماء ربانی علماء اہل سنت و جماعت برادران طریقت برادران اہل سنت خدام آستانہ علیہ حضرت کیلم والا شریف سالانہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دے بانی نے محمد سجاد صاحب کلانی، محمد شہباز صاحب اور زیر نگرانی القاری الحافظ منظور نظر قبلہ چانجی سرکار محمد زید صاحب قاری محمد زید کلانی نقشبندی صاحب خطیب امام جامعہ حاضہ کافی دیر دے احباب بیٹھے ہو، میں لمبی گفتگو نہیں کرانگا۔ قاری نقیب محفل مجاہد اہل سنت خوبصورت آواز خوبصورت جذبہ رکھنے والے محمد سجاد حیدر صاحب بڑی خوبصورت نقابت فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے علم و عمل وچ برکت عطا فرمائے۔ سب تو پہلا میں عرض کرانگا، میں اہل سنت و جماعت حنفی مکاتبہ فکر دا ایک چھوٹا جا خطیب ہاں اور اللہ تعالیٰ دا پیغام دین لگا انسانیت دے نام۔ ان دے ساریاں چیزاں آ جاندیاں۔ میلاد پاک تسی سارا مہینہ سندے رہے، انشاءاللہ حضور دی اتباع دیاں گلاں میں کرانگا۔ نبی پاک دی اتباع کرنی چاہیے دیئے، اگے جا کے انشاءاللہ آ جائے گا۔ قرآن پاک دی پہلے پارے وچوں ایک آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ہزارہ مخلوقات نے کائنات دے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان نو شرف عطا فرمایا اپنے خلیفہ ہوندہ نائب ہوندہ، وہ کسی نو نہیں عطا فرمایا۔ اور اس بارے وچ اللہ تعالیٰ نے اظہار خیال فرمایا اپنے ملائکہ دے نال، حالانکہ رب کائنات مشورے دا محتاج نہیں ہے، لیکن تواڈے واسطے رب نے پھر بھی اظہار خیال کیتا ملائکہ دے نال، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اے فرشتے ہو تسی کی رائے دیندے ہو، میں انسان نو اپنا نائب تے خلیفہ بنا کے کائنات میں بھیجنا چاہنا۔ فرشتے کیونکہ معصوم نے، ہر گناہ تو پاک نے، انہاں عرض کیتی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ اسی تیری عبادت واسطے کافی ہاں، انہوں نہ بھیج، یہ خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فتنہ پھیلائے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں رب ہو کے جو جاننا فرشتے ہو تسی نہیں جانتے۔ میں جدوں یہ پڑھدا ہاں تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ فرشتے ساڑھے نال زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، گناہ تو بھی پاک نے، ہر گناہ تو معصوم نے اور ہر طریقے نال پاک نے۔ اللہ نے انسان نو کیوں پیدا کیتا؟
تو میرے ذہن میں توبہ آئی. ذرا کیا سبحان اللہ. میرے ذہن میں توبہ دا خیال آیا کیونکہ فرشتیاں غلطی کرنی نہیں سی تے غلطی ہوندی ہے توبہ, غلطی تے توبہ ہوندی ہے تے فرشتیاں توبہ کرنی نہیں سی. رب اسی واسطے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں انسان نو بنانا ہے, تسی تے غلطی کرنی کوئی نہیں, معصوم ہو. کیونکہ سب تو اونچا درجہ میں تانوں دسنا چاہنا, علماء نے لکھیا ہے سب تو اونچا درجہ اسلام دے اندر تقوی دا ہے, اس تو اونچا درجہ ہے صابرین دا, صبر کرن والیاں دا. اور صبر تو بھی اونچا جڑا درجہ ہے نا او توبہ کرن والے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, فرمایا ایسی توبہ کر میری بارگاہ میں کہ دوسرے لوگوں نو نصیحت آ جائے. اور میرے آقا نے فرمایا اللہ نو او بندہ بڑا پیارا لگتا ہے. سرکار نے مثال دیتی, سرکار نے فرمایا ایک ڈاچی والے دا سامان گم ہو جائے سنے ڈاچی تے رات نو واپس آ جائے تے ڈاچی والے نو کڈی خوشی ہوئے گی. عرض کیتی حضور بڑی. فرمایا رب اس تو بھی زیادہ خوش ہوندا ہے, دگنا خوش ہوندا ہے جدوں اوندا بندہ سویرے گناہ کر کے راتی سجدے وچ پے کے کہندا یا اللہ مینوں معافی عطا فرما. تے اللہ تعالیٰ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا. ہر پوائنٹ میں تانوں دساں گا, اصلاح بھی کراں گا, اصلاح تے اللہ تعالیٰ تہاڈی کرنی ہے, میں پیغام ہی اصلاحی پیغام تانوں دواں گا. غور نال میری گلاں سننا, میں اپنے کول گل نہیں کرنی, نبی پاک دی حدیث قرآن دے وچوں میں تواڈے سامنے سارا کچھ بیان کرنا چاہنا. اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا, حیوان ناطق, عقل والا انسان, نطق یعنی عقل. اللہ نے جانوراں بھی کھان دا حکم دیتا, وہ بھی کھاندے نے, ویکھدے بھی نے, سندے بھی نے, لیکن شعور نہیں. اللہ نے انسان نو حیوان ہے, حیوان ہی سی, لیکن حیوان ناطق بنایا, عقل والا, سمجھن والا, شعور دیتا. تو میں عرض کراں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. بعض لوگ اس چیز تے بڑا غور, اس تے بڑا زور دیندے نے کہ اہل سنت جڑے نے وہ سگے داتا لکھ دے نے, سگے مدینہ لکھ دے نے, سگے غوث لکھ دے نے, سگے شیر ڈبانی لکھ دے نے, سگے مدینہ لکھ دے. سگ دا مطلب غلام ہے یا سگ دا مطلب ہے در دا کتا, کوئی شک نہیں. انہاں ترجمہ مختلف ترجمے ہوندے نے. تو میں عرض کہاں گا سگ دا معنی غلاماں وچ تسی لے لو, غلام بھی اسی مطلب وچ آندا ہے بوئے تے بہن والا, چلو اسی غلام کر لینے ہیں. تو میں عرض کراں گا کہ بعض لوگ اس چیز اعتراض کرتے ہیں, اہل سنت سگے مدینہ, سگے داتا, سگے اجمیر. اللہ نے سانو تے اشرف المخلوقات بنایا ہے. میں کہ مولوی صاحب ایک منٹ واسطے, جڑا سارا دن ڈکیتیاں کرے, جوا کھیڈے, گنڈا گردی کرے, قبضہ مافیا ہوئے, کس دا حق کھا جائے تے راتی 2 نفل پڑھ کے کہے جی میں اشرف المخلوقات ہاں, مان لو گے؟ کہنے جی نہیں. تو میں کیا وہ اشرف المخلوقات وچ کوئی کوالٹی بھی تے ہونی چاہیے دی, نہیں بولے نہیں. انسان سارا دن پیڑے کام کرے, راتی کہے جی میں اشرف المخلوقات ہاں, لوگاں نے کہنا تاکہ تے انساناں والی تیرے وچ ایک نہیں لگی. تے داتا صاحب حضور نے فرمایا, اور حضرت سری سختی ساڑھے اولیاء اللہ نے ساڑھی اصلاح فرمائی, فرمایا کتے اندر 2 صفتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی انسان اندر پائیاں جان اللہ دا ولی ہوئے. عرض کی تھی حضور پہلی کیڑی ہے؟ فرمایا مالک نو کدی بھونکدا نہیں. زور کیا سبحان اللہ. حضرت بلے شاہ صاحب فرمایا مالک دے گھر راکھی کر دے, صابر بھکے ننگے. ہاں تو پھر فرماندے نے تیتھوں اتے, کتے تیتھوں اتے. بلے شاہ ترجمہ صحیح کیتا ہے نا, کہتے ہیں جی کتیاں نال بھی بھیڑیاں آتا تیرے وچ ہون. انہوں نے کہا میں کتا ضرور ہاں, گستاخ رسول نہیں ہاں. نہیں بولے سنیاں دا بولے, میں مخلوق کتا تو ضرور ہاں, پلیت ہاں, نجس مخلوق ہاں, لیکن گستاخ نہیں ہاں. میں تو انہوں واقعہ سنا دینا, لذت لو گے تو میں بھی آئے گی تو انہوں بھی آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما سن, ایک بندہ آیا حضور دے کولوں دی پنڈلیاں دے اندر زخم بنے سے, وہ بیٹھ گیا. سرکار نے فرمایا خیر ہے, زخمی ہو کے آ گئے ہیں. کہنے لگے جی محلے دا کتا ہے,
ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ, ਲਾਠੀਆਂ ਪਕੜੋ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਠੋਕ ਆਈਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਗਏ, ਫਾरूक आजम गए, मौला अली पाक गए, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन गए। हजूर ने लाठियां उठाइयां, फरमाया केड़ा कुत्ता है? उन्हें कहा जी है सामने। ये हदीस ना आवे तो मैं जिम्मेदार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुत्ते के कोल चले गए। अल्लाह ने कुत्ते नूं जुबान दी, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया वालेकुम सलाम। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं हाज़र हाँ, मैनू जिन्नी मार मारनी जे मार लेना, मैं गुलाम आपदा ते मेरी जी ड्यूटी लगाई ना रब ने, वो मेरी सुन लवो, जे मेरा हक बनया सजा दा ते मैं हाज़र हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दस। कहने लगा या रसूल अल्लाह, जेडे 3 बंदे तुहाडे कोल आए ने ना, ये मुनाफिक ने, मुसलमान नहीं ने। अगों अगों सुनो किस तरह मुनाफिक ने। कहने लगे या रसूल अल्लाह, तेरे अबू बकर जेडे नाल आए ने ना, इन्हां दा तबरा कर देन, तेरे अबू बकर नूं गालां कढदे ने, तेरे फारूक आजम नूं गालां कढदे ने। हजूर ने फरमाया फिर रब ने हुक्म फरमाया है ते मेरी ड्यूटी रब लाई है ते आका जिवें आप दा हुक्म। मेरे आका साहबा नूं मुखातब होके फरमाया साहबा, कुत्ता किड्डी सोहनी गल करदा। सोना क्या ते दाता साहब हजूर फरमाते ने कुत्ते अंदर ऐसी सिफत है कि कदी मालक नूं पिया नहीं। और जिन्हां डेरियां ते कुत्ते रखे ने, अगर वो हल्का भी हो जाए ना, 2 निशानियां उहदे विच जरूर वेखना। हल्का हो जाए ना, वड्डदा फिरे, मालक नूं फिर भी वो पछाण लैंदा हल्केपन दे अंदर भी, और मालक दे यार नूं भी नहीं पैंदा। और दूसरा दाता साहब हजूर ने फरमाया मालक भुखा रखे ना, उन्हें रोटी कदी नहीं मंगनी, भावें मारी जाए। जोने जोने क्या सुना ए दाता साहब हजूर फरमाते ने। तो मैं क्या मौलवी साहब जुब्बे बड़े खड़काते हो, अशरफुल मखलूकात ते तुसी है हो, लेकिन हजूर दे इलम ते इतराज करते हो। तो अल्लाह ने फरमाया जरा नबी दे इलम ते इतराज करे पलीत होंदा है, कुरान कहंदा। तो मैं क्या फिर कुत्ता तुहाडे तो चंगा है, तेथों उत्ते कुत्ते तेथों बुल्ले शाह ने आख्या गया। मालक दे घर राखी करदे साबर भुखे नंगे। तो मैं हुण अर्ज कर रहा तुहानूं लिटरेचर देन लगा। अल्लाह ने तुहानूं अशरफुल मखलूकात बनाया। अगों आ जाओ, रब की फरमांदा है? अल्लाह फरमांदा है लक़द खलक़नल इंसाना फी आसानी तकवीम। ओ इंसान मैं तुहानूं सोहनी सूरत बनाया, सोहनी सूरत सोहनी मूरत बनाया। हुण जिहड़ा कानून बनाया ना पाकिस्तान दे अंदर, अदालत विच ही बनया होएगा कि मर्द अगर औरत बनना चाहे तो बन सके, औरत मर्द बनना चाहे तो बन जाए। ये तुहानूं पता है, कानून वालियां नूं पता है जो मैं गल कर रहा। तो कहते हैं हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशाद फरमाया? सरकार ने फरमाया जेड़ा मर्द औरतां दी मुशाबत इख्तियार करता है वह लानती। हजूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह दे रसूल तमाम फरिश्तियां दी उस बंदे ते लानत है। हुण अल्लाह फरमांदा लक़द खलक़नल इंसान फी आसानी तकवीम, सोने दे लड़ लगे ते तेनू सोहना बना के कायनात विच भेजिया। ऐ जुंडियां छड्ड दे ते बंदा होके ते कन्नां विच वालियां ना पा। रब फरमांदा सोने दे लड़ लग जा, सोहना हो जाएगा बस। अल्लाह फरमांदा अच्छा और कायनात दा सब तो सोहना इंसान मेरे कमली वाले ने। दोनों क्या फरमाया? अल्लाह फरमांदा तबारकल्लाहु आसनुल खालिकीन, मैं सोहनिया शैवां तखलीक करने वाला खालिक हाँ। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, मैं खूबसूरत हाँ, खूबसूरती नूं पसंद करदा। इहदा यह मतलब नहीं कि जिंदी शक्ल माड़ी होवे अल्लाह दे नेड़े हो नहीं गल। अल्लाह फरमांदा मैं क्योंकि खालिक सोहना है ना, तो तखलीक भी तो उहदी सोहनी होनी है। तो अल्लाह ताला ने तुहानूं बनाया सोहना। अच्छा जी, इत्थे कोई गल कर सकता है कि लक़द खलक़नल इंसान दे अंदर हिंदू भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, इहदे विच मोमना दा की कमाल है या मोमना वास्ते केड़ा इनाम है? तुसी बह जाओ सारे, ते मेहरबानी होएगी जी। चलो मेरी गुफ्तगू विच जरा खलल ना पाओ, बाकी जो मर्जी कर दे फिरो।
ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਆਸਾਨੀ ਤਕਵੀਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹੁ ਆसन खालिकीन। अल्लाह फरमांदा है मैं खूबसूरत हाँ ते खूबसूरत शैवां तखलीक करने वाला, अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, रब सोहना है। ते किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत पिछले दिन 2-3 दिन पहला डेविड मुसलमान होया है, तुसी नैट पे वेख्या, अंग्रेज आस्ट्रेलिया के अंदर 45 साल उसने पादरीपुना किया है, राहिब रहा ईसाइयां दा। किसी ने बंदे ने पूछा तेनों इस्लाम की किहड़ी शै ने मुतासर किया है जिन्नी वजह तू हजूर का कलमा पढ़िया? उन्हें कहा मैनू ऐ पूछो कि इस्लाम की किहड़ी शै ने मैनू मुतासर नहीं की। उसने कहा हजूर की शख्सियत का जे मैं मुतालिया किया है, हजूर की सीरत का, तो जे हजूर नू मैदाने अमल में वेखे तो मैदाने अमल हजूर तो वध के किसी का नहीं पाया। अगर मैदाने जंग में हजूर आए ने तो जरनैल की हैसीयत नाल हजूर नू मुकम्मल पाया। अगर आप घर तशरीफ लै गए ने तो घर वाले की हैसीयत नाल मुकम्मल पाया। अगर बाप की मुहब्बत वेखीए तो बाप की हैसीयत नाल हजूर नू मुकम्मल पाया। कह लगा मैं क्या जिंदा नबी एडा सोहना है उनकी उम्मत किड्डी कुछ सोहनी होवे। तो अल्लाह ने तुहानू खूबसूरत बनाया, सोहनी सूरत अता फरमाई। उन सोहनी सूरत के अंदर इंसान के अंदर अंग्रेज भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं। पुछन वाला कहेगा इन्हें विच किहड़ा जी मौलवी साहब बयान कर गए ने साहबजादा साहब, इन्हें विच किहड़ा कमाल है? तो मैं कहांगा रब नूं मोमनां नाल बड़ा प्यार है। पूरा लिटरेचर तुहाडे सामने रखन लगा कि रब ने मोमनां नूं की दिता है। रब ने एक गट 90 वारी, कितनी वारी? एक गट 90 वारी ए लफ्ज बोले ने कुरान दे अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये उदों आया करीमा नाज़िल हुई जदों मेरे फरूक आज़म मुसलमान आए, उदों अल्लाह ने सारे नूं मोमन आख्या। उस तो पहला मोमन नहीं सो तुसी। जिहड़ी गल समझने ने जिहड़े अज मोमन मोमन, ओ मोमनो सारे आ जाओ। मैं क्या इन्हां नूं पुछो, कारी साहब इन्हां नूं पुछण सारे हज़रात कि मोमन बने कदों? जाओ चैलेंज नाल मैं सैयदज़ादा गल कर रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदों नाज़िल हुई जदों फरूक आज़म हजूर ते ईमान लैके आए। जाओ जाके पता करो तफासीर विच की लिखे है। ते मोमन बने ही हजरत फरूक आज़म की वजह नाल। ते निशानी दसी ऐत करीमा हजरत अबू बकर सदीक दे मुसलमान होने ते उतर सकती सी, मौला अली पाक दे मुसलमान होने ते उतर सकती सी, हजरत इमाम हसनैन करीमैन या दूसरे साहबा दे उतर सकती सी। फरूक दे उत्ते आया करीमा क्यों नाज़िल होई? बड़ा बड़ा राज है। अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू उस वक्त नाज़िल की जदों फरूक मुसलमान होए, ताकि पता लग जाए मोमन होंदा ही होए जिंदे सीने में फरूक की मुहब्बत होए। जेड़ा उमरे फरूक नूं मोमन नहीं मनेगा रब उस कैटागरी में शामिल नहीं करेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। फिर मोमना वास्ते अल्लाह ने हुण लिटरेचर तुहानूं देन लगा। अल्लाह फरमांदा मैं मोमना वास्ते, मोमन नाल रब नूं बड़ा ही प्यार है। जदों गल कीती ना ओ मोमनो कमली वाले दे उजरे तो बाद उच्ची आवाज़ ना करना। कदी घर जाके 10 वारी तुसीं अपने आप नूं समझना कि असीं मोमन हाँ, अल्लाह सानूं मुखातिब है। ते तुहाडा दिल ना साफ हो गया, कद अफला मन तज़क्का दा मज़र ना बन गया ना तुसीं ते मेरे कोल आ जाना। बार बार लफ्ज पढ़ने ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले, एडा मिठा जुमला है ना। अच्छा अल्लाह फरमाता है मैं तुहानू सब तो अच्छा दीन दिता है, दीन इस्लाम। हुण दीन इस्लाम तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तुहानू उम्मती बनाया। और तुहानू पता है कि अल्लाह ताला ने रूह अपने कब्जे में रखी है। अगर रूह तुहानू दे देंदा ना तो किसी जाना ही कोई नहीं सी। अल्लाह ने फरमाया अर रूह मिन अमरे रब्बी, रूह अल्लाह दा अमर है। जदों अमर होवेगा रूह परवाज ते जिसम सुबुर्दे खाक, सारी आकड़ ते गुरूर जमीन दे अंदर। बाबा फरीद ने इसी वास्ते कहा वेख फरीदा खुली मिट्टी, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। और इत्थे मैं
ਫਿਕਰ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੋ ਸਿਫਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਰੌਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾਈ, ਵੱਡਾਪਨ। ਅਬਾਦ ਲੋਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾਂ, ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜਾਈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਓ ਮੋਮਨੋ ਮੈਂ ਗਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਮੋਮਨੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਗਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਰੀਮਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੜ ਸਾਰੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਲਾਵਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਗਨੀ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ, ਤੂੰ ਗਨੀ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ। ਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੋੜੋ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ। ਹਾਂ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੰਗ ਸਾਡਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤਰੋੜ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੈਂ ਗਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੋ ਬੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾਪਨ, ਮੈਂ ਗਨੀ ਹਾਂ, ਵਾਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ, ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲਾ, ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹਾਂ, ਨੂਰੂ समावाति वल अर्द। एक बड़ाई और दूसरा तकब्बर, ये अल्लाह दी सिफत है। इस तो इलावा मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा ये चाहता है कि मैं मजमे अंदर जावां, लोग मेरा खड़े होके इस्तकबाल करन, अगर वो चाहे, सरकार ने फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। दोनों कह सुभान अल्लाह। हुण वेखो ये दो कैटागरियां आ गया। इंसान दुनिया में आया, अल्लाह ने दीन इस्लाम अता फरमाया। जेड़े दीन इस्लाम तो दूर ने वो फरोनीयत दे उत्ते ने, और जेड़े इस्लाम दे उत्ते ने वो मुहम्मदी दीन दे उत्ते ने। ये हुण दो पैगाम दुनिया में ने। एक पैगाम गरूरिया तकबराना जिथे कत्लो गारत हो रही है। दूसरे की कह रहे ने, वेख फरीदा खुली मिट्टी, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, दिन भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी ऊंची जात भी मिट्टी, ना कर मेरी ना कर मेरी, दुनिया है 4 दिहाड़े फिर मिट्टी दी। हाँ ऐ हुण ओलिया अल्लाह दा मिशन है। सुमन बुकमन हो जा, हस्ती नू मार छड़, सारी सारी उम्र पीर बूए गुजार छड़, ते दिल दा ना भेद खोली, इश्क दे नफ्स ना, इश्क दे खंजर नाल नफ्स नू मार छड़। नहीं बोलो नहीं बोलो। ओलिया अल्लाह जेड़े ने इस गल ते जोर देंदे ने, बेलियो दुनिया में इंज रहो जिवें बतख पानी में रहिंदी है। मेरे साइयां ने फरमाया, आला हज़रत शेर रब्बानी फरमाया इंज रह दुनिया अंदर जिवें बतख पानी में रहिंदी है। हज़ूर समझ नहीं लगी, फरमाया सारा दिन भी फिरदी रहे ना, पर गिले नहीं होंदे। फरमाया असल टिकाना तेरा जाना ना, वो टिकाना आखरत है। दुनिया में आया है, दुनिया आखरत की खेती है। ए ओलिया अल्लाह का मिशन है। ओ अल्लाह नू याद करो, आओ मसले मान लो, अपने कमरिਆਂ ਦੇ अंदर एक खास कमरा रखो जिथे अल्लाह की इबादत करया करो, रब रब करया करो, रब नू राजी करया करो। दूजे की कहते हैं दुनिया होने लख है तो 2 है, 2 है तो 4 है। हुण इंसान वंडे गए, अल्लाह किस नू पसंद करता है? तेरी तो गल नहीं चलनी, चलनी है तो रब की रजा। जिसनों रब पसंद करे कामयाब होए। तो अल्लाह फरमांदा कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब ओ है जेड़ा अपने नफ्स के खिलाफ याद कर, अपनी ख्वाहिशात नू खत्म करदा है, मेरी बारगाह में झुकदा है। अल्लाह ने फरमाया कद अफलहल मोमिनून, मोमन कामयाब ने। क्यों? अपनियां नमाज़ां खजू नाल पढ़दे ने, 5 टाइम मेरे अगे झुकदे ने, अपनी जबान ते फोश गुफ्तगू नहीं लैके आंदे, कन्नां नाल गीबत नहीं सुनते, जबान ते चुगली नहीं लैके आंदे।
अर्ज करते हैं या अल्लाह ये सारा कुछ जिहड़ा करे उन्होंने देंदा की? फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, मैं जन्नतुल फिरदौस दा उस मोमिन नूं वारिस बना दें। ये गल्लां बड़ियां अजे तो मैं शुरू होया तो ये काम कईयां ते डाढ़ा बन जाना है, क्योंकि शरीयत है तो किसी दी रखेल नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं साड़ी तबीयत नहीं मनती, भाई तेरी तबीयत नहीं करिए, तेनों तो 2 दिन हैजा हो जाए, हफ्ता उठता नहीं हो। दीन का काम तेरी तबीयत के मुताबिक नहीं होना, नबी पाक की शरीयत के मुताबिक होना। असी जिंदा भी जिक्र करना, जिस हस्ती का भी शरीयत की हद्दां पार नहीं करते, असी शरीयत के हद के अंदर रह के करते हैं। जिवें साडे आका ने फरमाया असी उंज करना। कोई कहना जी मैं अबू बकर नूं आइडियल नहीं मनता, भाई तू ना मान, वो तो अल्लाह ते अल्लाह रसूल दे आइडियल ने। जिथे वो आराम करते पे ने पता ही हो किहड़ी जगह है। दुनिया कायनात की बकवासात, दुनिया कायनात की बकवास उत्थे नहीं पहुंच सकती, उत्थे सिर्फ कमली वाले दा दरूद पहुंचता। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। दरूदो सलाम तो अलावा उस धरती के अंदर कोई शह नहीं पहुंचती। ते अबू बकर ते उमर नूं हजूर ने सीने नाल लगा के रखा है। जिस तरह अल्लाह ने कुरान और रसूल पाक की हिफाजत की है, मेरे आका ने दोवें यारां की हिफाजत फरमाई। फरमाया मेरे नाल लेटे हो तुहाडे ते दरूद पहुंचेगा, सलाम पहुंचेगा। तो मैं अर्ज करांगा मेरे आका ने वेखो अज भाई भाई नूं नहीं पुछदा की हाल है, मैं हकीकत बयान कर रहा। और लाहौर शहरों में पिंडों में फिर भी रेतल चंगी है, सकाफत साड़ी पिछली है कि बंदियां नूं पता है शानियां दा घर है, गोंदलां दा घर है, तारडां दा घर है। कोई फुतगी हो जाए माड़े बंदे उत्थे पहला पहुंच जाते हैं कि चौधरी साहब बड़ा अफसोस होया। तो लाहौर फौत हो जाए कोई, एक घर में जन चढ़ी होंदी, दूजे घर में मैयत पई होंदी। तो मैं कहांगा यार 1400 साल पहला तेरे नबी पाक नूं तेरा कितना एहसास सी कि मेरे गुलामां ने आना है। सरकार ने फरमाया तोलना किवें, पैमाना कितना रखना है, कारोबार किवें करना है, सूद नहीं खाना, हराम नहीं खाना, शीशा वेखन दी दुआ वखरी, वेख के बाद दी दुआ वखरी, खाने तो पहना दी दुआ, खाने तो बाद दी दुआ, कपड़े पहनने दी दुआ, कपड़े उतारन दी दुआ, बैतुल खला जान दी दुआ, बैतुल खला वापस आन दी दुआ, मस्जिद में पैर केड़ा रखना है। तो मेरे आका ने 1400 साल पहला तेरा एहसास किया ना, तू खूनी रिश्तेदार सरकार दा। तो मैं अर्ज की है कि सक्का भाई नहीं पूछता, तो सरकार ने 1400 साल पहला कद अफलाहा, अल्लाह ताला ने फरमाया मोमन कामयाब ने, तो अल्लाह के रसूल ने तुहानू कामयाब कर दिता। फरमाया इन्हां चीज़ों पर अमल करना। अज साइंस कहती है, जो कोरोना वायरस आया चाइना वाले ने तहकीक की 2100 बंदा मुसलमान होया सिर्फ तुहाडे वुजू की वजह नाल। उन्हें कहा यार मुसलमान भी मरते हैं, अपनी आई नाल सारियां जाना है, लेकिन कोरोना उस तरह हमला नहीं करता मुसलमानों से जिवें साडे ते करता है। तहकीक उन्हें की, उन्हें कहा 5 टाइम इंज नहीं करते। उन्होंने इस तरह वुजू करना शुरू किया तो 2100 बंदा मुसलमान होया। उन्हें कहा यार एक हिस्सा एक नमाज तो पहला असीं सिर्फ वुजू किया है, अल्लाह ने इन्नी शिफा दी तो नमाज भी कितनी बरकत हो। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि अल्लाह ताला ने सानू दीन मतीन अता फरमाया। फरमाया अतीउल्लाह व अती रसूल, अल्लाह की अतात करो, अल्लाह के रसूल की अतात। मेरे ज़हन में ख्याल आया अतात हजूर की अतात की तो समझ लगती है कि हजूर की पैरवी करो। मैं यार खान नेमी फरमाते ने अल्लाह ने जरा फरमाया ना कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, नबी पाक की इत्तबा करो। फरमाया इस इत्तबा का मतलब पता की है, वड्डा बन के सरकार दे अगे ना चली तो छोटा बन के सरकार दे बराबर ना चली, हमेशा पिछे चली। इत्तबा करने वाला पैरवी करने वाला होंदा है, कदमां दे उत्ते कदम रख के चल, कामयाब हो जाएगा। जिवें हजूर ने जिहड़ा काम किया वो करना शुरू कर दे, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया इंसान दी ख्वाहिशात कबर दी मट्टी बंद करेगी, ख्वाहिश खत्म नहीं होएगी। मैं कई बार कब्रस्तान तो गुजरदा ना, नाले मैं सलाम करदा नाले फातिहा पढ़दा, तो मेरे दिन में ख्याल आंदा है ए साडे तो पहला चले गए ने, असीं भी इन्हां दे मगर जा रहे हैं। तो अगर ये हुण जिंदा हो जाए ना तो इंसान ने ना फिर ख्वाहिशां मगर इन्हां भज वगना।
क्योंकि इंसान की ख्वाहिश जी हजूर ने फरमाया वो कबर की मिट्टी बंद करेगी। हज़रत इमाम हसन पाक ने फरमाया जिहड़ा ख्वाहिशात के खिलाफ जहाद करता है वो जहाद अकबर करता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा कि मेरे आका ने यह फरमाया। हुण बाज़ बंदे जिहड़े ने ना अलामा इकबाल कहते हैं नमाज भी पढ़ते हैं ना ख्वाहिश उहदे विच भी रखते हैं, कहते हैं बच्चा नौकरी लग जाए ना मैं 2 नफल पढ़ांगा, मेरा फलाना काम हो जाए ना मैं 2 नफल पढ़ांगा, जिवें रब ते दैन पे करते हैं। अलामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत गल शेरां विच फरमाई। वो फरमाते ने हम सजदे में गिरते हैं अपनी हसरतों की खातर इकबाल, हम सजदे में गिरते हैं अपनी हसरतों की खातर इकबाल, अगर गिरते फकत इश्क खुदा में तो कोई हसरत भी अधूरी ना रहती। फिर अलामा इकबाल ने फरमाया अपने ऐबों पर डाल का पर्दा इकबाल, लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। नहीं बोले, नहीं बोले। तो मैं अर्ज करांगा कि मेरे ज़हन में ख्याल है अल्लाह फरमाते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी पैरवी करो। तो मैं अर्ज की थी या अल्लाह मकीन तेरा कोनी, मकान तेरा कोनी, जनिया तू नहीं जांदा, जमदा तू किसी नू नहीं, मैदाने अमल विच कदी नजर नहीं आया, तोलिया तू नहीं जांदा, चखिया तू नहीं जांदा, लिबास तू कदी पाया नहीं, नूरु समावाती वल अर्द दी तेरी शान है, कोई पैमाना तेनों तोल ते सकदा नहीं। ते तुसी कहंदे हो मेरी इतबा, फरमाया कमली वाले दी इतबा मेरी इतबा ही। मैं बड़ी बारी सोचा कि अल्लाह फरमांदा मेरी इतबा। मैं उलमा नूं पुछया, रब फरमांदा तखल्ला को भी इखलाक अल्लाह, ओ काम कर जरा रब दी सुन्नत है। मैं कहा यार रब दी सुन्नत केड़ी है? वो कह लगे साडे नज़दीक 2 सुन्नतां ने, एक कमली वाले दे दरूद पढ़दा है, दूसरा कमली वाले दे जिक्र नूं बुलंदियां अता फरमा। तो मैं अर्ज करांगा कि अपनी इस्लाह करो। हजूर ने फरमाया तकब्बर नहीं करना, गरूर नहीं करना। फिर हजूर ने फरमाया मेहमान बन के जाते हो किसी के घर में, कभी यह भी किसी ने दसिया तुहानू कि किन्ने दिन उत्थे ठहरना चाहिए? कई बंदे कहते हैं बच्चों की नौकरी को नहीं, तो फलाना चंगा खांदा पींदा है, तो मेरा महीना रहन दा तुहाडे कोल प्रोग्राम है। ये मेहमान नहीं, ये जहमत है। मेरे आका ने फरमाया मेहमान रहमत 3 दिन रहे। अपनी इस्लाह फरमा लो। हजूर ने फरमाया 3 दिन रहो तो रहमत, चौथे पंजवें हथा महीना 1.5 रहोगे तो फिर रहमत, फिर रहमत नहीं। हजूर ने फरमाया मेहमान रहमत है, जिस घर आंदा है जदों वापस जाता है उनके कदमां नाल कदम कदम दी बरकत दे नाल अल्लाह उस घर दियां बीमारियां नूं दूर फरमा छे। मेरे आका ने फरमाया पेट भर के खाना नहीं खाना। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा पेट भर के खाना खावे रब उन्हें ते रहमत की नज़र नहीं फरमांदा। और एक अराबी हजूर की बारगाह में हाजिर होया मुसलमान होने वास्ते, सरकार ने फरमाया तुहाडा मेहमान है इसकी खातर करो। सहाबा ने अर्ज की हजूर की पेश करिए? सरकार ने फरमाया दुध पेश करो। एक दिन 1 प्याला दुध पीता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7 प्याले पी गया। साहबा क्योंकि खजूरां ते गुजारा करते सन, इतना खांदे नहीं सन। 7 प्याले जदों पी गया ते फिर साहबी बन गया। साहबी बनने तो बाद चला गया। हफ्ते बाद फिर दोबारा आया। हुण साहबी सन, सीने अंदर नूरे ईमान आ चुकिया सी, नबी पाक की गुलामी इख्तियार कर ली सी। सरकार ने फरमाया मेहमान फिर आया, दुध दिओ। हुण साहबा दे ज़हन में ख्याल सी कि 7 प्याले अगे पीते ने। उन्हां साहबा ने काफ़ी सारा दुध इकट्ठा किया। 1 प्याला पीता ना उन्हें तो दूसरा पान लगे तो उसने इशारा किया नहीं भी बस। उन्हें कहा 4 दिन पहला तो 7 पीते सा नहीं। उन्हें कहा उदों गल होर सी, हुण गल। इन्नी देर में नबी पाक ने गुफ्तगू सुनी तो सरकार बोल पे। सरकार ने इरशाद फरमाया जदों ये काफर सी ना उदों 7 आंदरां तो खांदा सी, मोमन हो गया हुण इक्को ही आंतर नाल खांदा है, बाकी अल्लाह ने नूरे ईमान दाखिल फरमा छड़िया दे सीने में। और कई बंदे मेरे को आते हैं कहते नहीं बाबा जी ने हफ्ता हो गया छड़ दिता खाना। मैं फिर सवाल करता बाबा जी तहज्जुद गुजार नहीं? उन्होंने कहा जी कभी कज़ा ही नहीं की। तो मैं क्या फिक्र ना कर बाबा एडी छेती जान वाला नहीं है। ਉਹ मैं क्या रूहानी गज़ा इन्नी को लभ जाती है बंदे। तुसीं करके वेखो जेडे बंदे नमाजी हो ना, खाना बाद विच खाओ, नमाज पहला पढ़ो खाली पेट, तो तुहानूं लज्जत ना आए तो मेरे को आ जाण। खाली पेट जो नमाज पढ़ता रब बड़ा ही राजी होंदा उस बंदे ते। तो जदों पेट भर के
ਖਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਉਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਰ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲੂ ਵਸ਼ਰਬੂ ਹਰੀਅਨ ਮਰੀਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਓ ਪੀਓ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾਓ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਨਣ ਤੱਕ, ਦਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ ਕਿਤਨੇ ਗਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਹਿਲੇ ਬਿਦਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਬਰ ਚੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, 3 ਲਕਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਬਿਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਨਨਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਵਾਕ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਨਨਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੈਦ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਘੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁੱਟਣਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਜੀ ਸੁਨਨਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਗਿਣਵਾ ਲਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਦਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਸਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਗੁਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁੰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਦਤੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਦਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੀ, ਗੱਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਈਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇਤਨੇ। ਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈ, ਪਛਾਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਕਸਾਈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਬਤ ਤਨਾਈ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਬਿਦਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੁੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਨੂਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਲ ਐਲਾਨ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਈਉਲ ਅਕੀਦਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਈਉਲ ਅਕੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਏ, ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਨਾ ਗਏ, 14 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਵਲੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ 4 ਸੰਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਵਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਏਟਾਂ ਹੋਣ, ਪੈਸਾ ਚੋਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਂਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਲਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਲੀ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਲੀ, ਭੰਗੀ ਵੀ, ਚਰਸੀ ਵੀ, ਫੀਮੀ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
कच्चा है कि पक्का है? हैं? वाह इंसान तेरे तो सदके जाइए। कपड़े पाने ने 8000 बोस की, घड़ी पानी है तो राडो के घट पसंद नहीं करता। हैं? खुशबू लैनी है मेड इन फ्रांस, भावें गुस्ताख ही होन। गड्डी ते बहना है तो पहला मोहर वेखनी मेड इन जापान है कि नहीं। जुत्ती पानी है तो बोरजन दी, टोपी पानी है नाइक दी। मैं ना बोलो हकीकत है, नौजवान तो बोलो, मैं तुहाडी गल कर रहा। तो मैं बेलियो गल मोबाइल लेना तो जनाब सैमसंग की गल करनी है, बाकी वीवो शीवो जो पसंद नहीं ने, आईफोन पसंद करना, चलो इंज कर लेना। तो मैं कि यार तेन दीन का ब्रांड क्यों नहीं नजर आया? तू तो 2 नंबर मोबाइल नहीं पसंद करता, तो 2 नंबर मौलवी किवें पसंद कर? क्यों मैं जी गल कर रहा भाई सैमसंग पे है तो तू वीवो नहीं सैमसंग पसंद करता है, समझ गए हो? क्यों जी ये चाइना का बने वो जरा अच्छा होंगे। तो मैं कहना यार तू मोबाइल 2 नंबर नहीं पसंद करता, गड्डी 2 नंबर पसंद नहीं करता, कापी होंगी ऐ जी कापी है, तो तू की समझदा मौलवियों की कापी कोई नहीं। मैं हुण तुहाडे सामने एक शेर पढ़ना चाहना, तुहानूं समझ लग जाएगी कि हर जुबे कुबे वाला मौलवी नहीं होंदा। मौलवी उलमा जिहड़े ने आलमे रब्बानी उन्होंने कहा जाता है। ऐ साडे उस्ताद बैठे ने तुहाडे, आलमे रब्बानी होंदा जिहदी तहज्जुद और नमाज भी कज़ा ना होए, उनके उठन बैठन नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक हो, वो आलमे रब्बानी है। तो तुसीं की समझदे हो कि जुबे कुबे वाले 2 नंबर नहीं हो सकते? तो शायर ने बड़ा खूबसूरत तर्जमा किया है, उन्होंने कहा दस्तार के हर पेज की तहकीक जरूरी है, दस्तार के हर पेज की तहकीक जरूरी है, हर साहिब दस्तार मसीहा नहीं होता। दोनों क्या सुभान अल्लाह। आज उन्होंने लोगों तो मैं अर्ज करांगा कबर के अंदर हजूर ने आना तेरी अंदर, हमसाया की कबर विच नहीं आना। तो तू उनकी तैयारी कर, ना लेने तेरी बात नहीं लैनी। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि सरकार ने जो आना है ना 3 सवाल करने हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन केड़ा है, तो तीसरा सवाल जो ना वो हजूर के बारे में इंज इशारा करना है फरिश्तिया ने, ए जेडे सोहने मुखड़े वाले ने पछानना इन्होंने कौन है, उन्हें जानना। और लब्बाइक वाले मेरा साथ दें दे इंशाल्लाह। उन्हें जानना, उन्हें मानना, ना रखा गैर से काम, लिल्ला अलहमद मैं दुनिया से मुसलमान। कबर दे अंदर हजूर नूं पछानना है, जन्नत दियां बारियां खुल जानियां ने, जहन्नम दियां बंद हो जानियां। अल्लाह ने फरमाना जे तू ना पछानदा ऐ तेनू जहन्नम लभनी सी, पी पैनी पैनी कंडियां दी रोटी खानी साई, जा हुण मौज कर मेरे नबी नूं पछाणिया ही, इधर जा महलों के अंदर ते फल मंगन की भी लोड़ नहीं, आप ही तेरे अगे पेश कर देंदी हूरां ने जन्नत, गिलमां ने जन्नत। सरकार ने फरमाया जेड़ा बंदा मैनू पछानेगा नहीं ना कबर के अंदर, इतना बड़ा गुरज होएगा फरिश्तियां दे हथ विच, कुट्टन दे फिर उहदा सिर बनेगा, फिर कुट्टन दे, क़यामत तक कहन दे जे तू पछाण लैंदा ना तैनूं जन्नत लभनी सी, हुण चल हाँ उत्थे जिथे संगी गई ही नहीं। तो मैं अर्ज करांगा कि हर जुब्बे कुब्बे वाला पीर भी नहीं जी होंदा, हर जुब्बे कुब्बे वाला आलमे दीन भी नहीं होंदा। तो जुब्बे कुब्बे वेख के गड्डियां ते कुर्बान ना हो जाया करो। अर्ज करांगा जेड़ा ये कहंदा ना मेरे आका ने आख्या, मेरे कमली वाले तो मेरी माँ बाप कुर्बान हो जा, आका असी हर वक्त हाजर हाँ, आप दी नमूज ते साडियां जाना भी हाजर, अखा बंद करके ओदे लगे जाना। बस तुसी कदी गुमराह नहीं होवोगे। जेड़ा बंदा हजूर नूं एडी मुहब्बत नाल बुलांदा, तो जेड़ा कहना ना मुहम्मद अल्लाह के रसूल ने आख्या, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने मेरे आका नूं मुहम्मद भी बनाया, अहमद भी बनाया, आकिब बनाया, हाशिर बनाया, हरीस बनाया, रऊफ बनाया, रहीम बनाया, रहमत लिल आलमीन बनाया। ये सारियां सिफतां मौलवी साहब ये भी मनो ना, हजूर रुखा ना 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 लै, ये कह हाँ मेरे आका ने आख्या। इसी वास्ते हजरत इमाम जाफर सादक ने निशानी दसी सी, किसी पूछा सी सुन्नी की निशानी केड़ी है, कोई ऐसी दस दो जी दूजिया ना हो। फरमाया ऐसी पक्की निशानी दसांगा जी दूजिया नहीं होगी। अर्ज की हजूर की निशानी है? फरमाया कसरतुस सलात अलन नबी,
ਪੱਕੀ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ہر وقت کملی والے دے درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ اچھا مینوں یہ دسو ساڈی عوام دی 3 کیٹاگریاں نے۔ ایک وہ نے جڑے کسی نہ کسی مکاتبہ فکر نہ تعلق رکھتے ہیں، ایک وہ نے جڑے علمی دلائل سنتے ہیں اہل سنت، ایک وہ ہوندے نے جڑے کسی مکاتبہ فکر نال کوئی تعلق نہیں رکھتے، کسی پیراں دے منن والے نہیں ہوندے، وہ اپنا تعارف خود ہی کران کہ وہ کی ہوندے ہیں۔ میں ہن تہانوں گل سمجھانا، کئی بندے اس طرح دے ہوندے نے محفلاں دے اندر جنہاں نوں وہ کہندے نے اسی بس ٹھیک ہاں، اسی مسلمان ہاں۔ بھئی مسلمان ہے تے کوئی منزل تے تیری ہوئے گی نا، عقیدہ تے دس نہ لوگاں نوں۔ عقیدہ ہے میرا ہے یہ، میں بزرگاں نوں نہیں مندا تے نام مان، تینوں بزرگاں نوں دتا ہے کسی نے؟ اسی تھوڑے ہاں منن والے ہیں، تینوں کادی فکر پی گئی؟ بھئی اسی تے تینوں دیتے ہی نہیں، نہ داتا صاحب حضور دیتے، نہ بہاؤالدین ذکریہ دیتے، نہ شیر ربانی دیتے، نہ نور الحسن دیتے۔ یا تے اسی دئیے نا، یا اسی کہیے لے بابا جی داتا صاحب حضور تیرے نے، تے تو کہے جی میں مندہ ہی نہیں۔ بھائی تینوں دیتے ہی نہیں تے تو ایویں کہندا پھردا بابے شاہی کوئی نہیں۔ اسی مندے ہیں، سانوں پتہ ہے بابا شاہ ہے کہ نہیں۔ ساڈا بابا خادم رضوی نہیں تواڈے کول چکے آ گئے؟ زور نہ کہو سبحان اللہ۔ تو میرے آلہ حضرت شیر ربانی دا، میرے آلہ حضرت پیر کلانی دا کی مقام؟ تینوں کی پتا ہے بابے کی شے نے؟ تے اللہ تعالیٰ اپنے بزرگاں دی، بابے تواڈے گھر بھی موجود نے، تواڈے دادا جی نے، تواڈے نانا جی نے، جنیاں پکیاں داڑیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن پکیاں داڑیاں نوں رب بلائے گا، فرمائے گا میں اپنے نوراں وچ تینوں اے داڑھی چٹی نور دتا سی، تو تینوں گناہ کردے شرم نہ آئی؟ ہن میری رحمت رو حیا آندی، چٹی داڑھی ہوے جاوے جنت وچ، اے چٹے نور دے صدقے میں تینوں جنت دینا۔ تو میرے آقا نے فرمایا چٹیاں داڑیاں والے دی میرے امتی جڑے بڈھے ہو جان نا، انہاں دا ایمان پختہ ہو جاندا ہے، تے انہاں دی حیا کریا کرو۔ سرکار نے فرمایا وڈیرے بندیاں دی حیا کرو، اے نہ کہ وہ ابا تو شاہی کو نہیں تے ابے نے خسا لا لیا نا، انہیں کہنا وہ ہاں 32 سال دے نوں پالیا تے ہن میں شاہی کو نہیں۔ اس واسطے میں عرض کراں گا کہ اج معاشرے وچ یہی گل ہے، اور اے سوچ دتی جا رہی ہے، اے انگریز دی سوچ ہے۔ یہ حضور دا احسان ہے، تہاڈی ڈنٹی دے اوتے تہاڈی ولدیت ہوندی ہے، نہیں سمجھے؟ تانوں ڈی این اے دی لوڑ نہیں ہوندی، تانوں پتہ ہوندا میرا باپ کیڑا ہے۔ انگریز نوں کوئی پتہ نہیں کہ میرا باپ کیڑا ہے۔ اے نبی پاک دا احسان جے کہ اسی مسلمان ہاں، ساڈی ولدیت دے خانے وچ لکھیا ہوندا اسی فلانے دے بیٹے ہاں، ساڈا فلانا دادا ہے، اسی فلانے خاندان نال تعلق رکھتے ہیں۔ تے الحمدللہ اس گل تے فخر کریا کرو کہ اسی حضور دے غلام ہاں۔ ہر چیز تے فخر کردے ہو، گھر نواں بناندے ہو فخر کردے ہو، امتی ہون تے کیوں نہیں کردے؟ دسیا کرو لوگاں نوں الحمدللہ اسی کملی والے دے غلام ہاں۔ رب نے سانو ہندو نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا، مرزائی نہیں بنایا، سانو نبی پاک دا پکا سچا غلام بنایا۔ کہ اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول فرمائے۔ بڑا تہاڈا ذوق ہے، ذوق دے نال 5 وقت دی نماز بھی پڑھیا کرو، پھر سونے تے سہاگے والی گل ہو جائے گی۔ جدوں بعد جماعت نماز پڑھو گے نا، رب یہ نہیں کہنا کہ میری مسیتے 14 کروڑ لا دیو۔ رب تاں خوش ہوندا ہے بھاویں مسجد ککھاں دی ہووے نا تے بھری ہووے بندیاں دے نال۔ ہن وعدہ کر دیو کہ اج تو بعد نماز نہیں قضا کرنی، میں سید زادہ تے سیدہ نال کوفیاں والا کام نہیں کرنا۔ چلو میں ڈاڈا جا ایک پیغام دے رہا ہاں۔ اگے میرے دادے پردادیاں کوفیاں نے بڑا بھڑا حال کیتا، مطلب بہت ظلم کیتا اہل بیت پاک تے وہ کوفی سن، سارے بے وفا سن۔ تے تسی وفا کرو نا، میں کہڑا اپنی ذات واسطے کہہ رہا، میں تے تواڈے واسطے کہہ رہا کہ اج تو بعد جڑے نمازی نہیں ہونا، دنیا تو بیلیو تر جانا۔ سلام آیا، ویکھو کی حال ہے، بدل جڑا نا اتوں ہٹدا ہی نہیں، اجے بھی نہیں ہٹدا۔ تے سائنسدان کہندے نے کہ موسم عجیب ہو گیا، موسم عجیب ہو گیا، ساڈے عمل عجیب ہو گئے، اس پاسے کسی دا دھیان ہی نہیں۔ اسی اولیاء اللہ دے گستاخ، داتا صاحب حضور دے غوث پاک نو اسی گلاں کردے ہیں، وڈیاں وڈیاں جانتے، ایڈیاں زباناں ساڈیاں ہو گئیاں،
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਖਵਾਜਾ ਅਜਮੇਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇਗਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ اسلام اور علماء اور اولیاء ایک ایسا گلدستہ سی کہ کوئی نہ کوئی عالم دین کسی نہ کسی ولی دا خادم ہوندا سی اور کوئی نہ کوئی ولی جڑا کسی نہ عالم دین دا شاگرد ہوندا سی۔ یہ پچھوں لگا آندا ہے لیکن ہن جدائی پئی ہے وچ۔ میں عرض کراں گا اینوں اکٹھا ہونا چاہیے۔ تصوف تو بغیر بھی گزارا نہیں اور شریعت تو بغیر بھی گزارا نہیں۔ اور تصوف نو اسی شریعت تو باہر نہیں مندے، شریعت آئی صحیح تصوف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔